रेलवे मंत्रालय की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि वे ट्रेनों में यात्रियों की सुरक्षा को लेकर काफी गंभीर है, लेकिन गोरखपुर से आसनसोल आने वाली ट्रेन में जिस तरह से एक यात्री के बैग छिनतई किया गया, इससे इन वादों पर कहीं न कहीं संदेह उत्पन्न होता है। छिनतई की शिकार यात्री अपराजिता श्रीवास्तव ने कहा कि कल रात 8:55 पर गोरखपुर से आसनसोल आने के लिए वे और उनकी बेटी ट्रेन में चढ़ी थी। ट्रेन समस्तीपुर आई तो किसी ने उनके बैग की छिनतई कर ली और क्योंकि ट्रेन तब तक चलने लगी थी, उसका फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए अपराधी। अपराजिता श्रीवास्तव ने कहा कि बैग में 2 मोबाइल, 7,000 रुपए नकद और सोने के कुछ आभूषण भी मौजूद थे। घटना की जानकारी समस्तीपुर रेलवे जीआरपी को दी गई है और आसनसोल में आज दोपहर जब ये ट्रेन पहुंची तो यहां आसनसोल रेलवे जीआरपी को भी इस घटना की जानकारी दी गई। अपराजिता श्रीवास्तव ने कहा कि उनको दोनों जगहों पर जीआरपी की तरफ से आश्वस्त किया गया है कि वे इस घटना की जांच कर रहे हैं। आपके साथ ट्रेन में क्या हुआ है मैडम? जी, कल 8:55 पे ट्रेन थी गोरखपुर से आसनसोल के लिए। हम और मेरी बच्ची चढ़े, बोगी नंबर S4 था और सोचिए उसमें बैठे थे। समस्तीपुर पहुंची ट्रेन 4 बजे के करीब। बैग हम सब पीछे करके लेटे हुए थे। एक आदमी आया, हाइट ज़्यादा बड़ा नहीं था, क्रीम कलर का शर्ट पहना था। वो ऐसे जल्दी से बैग खींचा और भाग गया। ट्रेन धीरे धीरे चल रही थी और वो कूद गया। उसके पीछे हम दौड़े, 1-2 लोग आए भी, तब तक ट्रेन तेज़ हो गई। फिर उसके बाद आप चढ़ी कहाँ से? गोरखपुर से आसनसोल के लिए। जी, ये घटना किस स्टेशन पे हुई है? समस्तीपुर। उस बैग में कितने का एक पूरा बैग ही ले गया है? जी, पूरा बैग ही ले गया। क्या कुछ था उस बैग में? जी, उसमें 2 मोबाइल था, 7,000 कैश था, गोल्ड का 3 अंगूठी था, 1 मंगलसूत्र, 1 चैन, 1 कान, 2 कान के थे। तो इसकी शिकायत आपने जी की, थाने में की है। अधिकारियों को की है या जी किए हैं। वहाँ पे 2-4 पुलिस आए थे, फरियाद वहाँ भी लिखे हैं। फिर यहाँ आए आसनसोल, यहाँ भी फरियाद लिखा गया है। अब देखिए क्या होता है। लोगों ने क्या आश्वासन दिया है? अब इन लोगों ने कहा है जल्दी से जल्दी हम कोई कार्रवाई करेंगे। अब देखिए। आपका नाम और? अपराजिता श्रीवास्तव। पश्चिम बर्धमान जिले के सलानपुर थाना अंतर्गत समडी पहाड़ गौरा कैंप के पहाड़ गौरा गांव से स्थानीय ग्रामीणों ने कोयला लदे 6 डंपर जब्त किए। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस घटना से साबित होता है कि क्षेत्र में कोयले की तस्करी अभी थमी नहीं है। काटा है, मोहनपुर में काटा है, ठीक है, वहाँ जाम लगा हुआ है। ना जाम नहीं, एजेंट साहब ने एक्सक्यूज दिया कि अभी दिन में हम लोग काटा नहीं कर रहे, दिन में काटा ही नहीं कर रहे। कभी होता सर सब আছে বুঝছো এই চুরি কা মাল लेके निकलता ঘটনা হয়েছে ইটাপাড়া মাইজ থেকে দীর্ঘদিন ধরে এরকম একটি চোরা কারবার চলছে অবৈধ রাস্তাতে। প্রথমে দেখুন 6টা ডাম্পার দাঁড়িয়েছে, লোডটা দেখুন, এদের লোড ক্যাপাসিটি কত, এদের লোড ক্যাপাসিটি কত, এদের লোড কত গাড়ি লোড ক্যাপাসিটি, তার সে কত তার থেকে বাড়তি মাল বোঝাই করে উইদাউট কাটা ইটাপাড়া থেকে এসে প্রায় 7 কিলোমিটার পার হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত তার স্লিপ যখন আমরা গাড়িগুলো ছেলেগুলো আমাদের এখানে আসে তারপর ধরে, তখন তার কিছু অবৈধভাবে স্লিপ এনে দেখাচ্ছে যে এটা আমাদের অরিজিনাল গাড়ি, কিন্তু এটা আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারছি এখানে গ্রামের মানুষ ঘেরাও করে রেখেছে। এই গাড়িগুলো সম্পূর্ণ চোরাকার সাথে জড়িত। এগুলো বিভিন্নভাবে আমাদের এ রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে এগুলো প্রচার হয়। কতগুলো গাড়ি আছে? 6টা গাড়ি ধরেছি, 6টা গাড়ি নম্বর আছে। সব গাড়ি কার মদতে চলছিল? এটা সম্পূর্ণ ম্যানেজমেন্ট জড়িত আছে। ম্যানেজমেন্টের যে কন্ট্রাক্টর থাকে অবশ্যই থাকবে, তাছাড়া কীভাবে চলে এটা? থেকে নিয়ে আসছিল এগুলো ইটাপাড়া ওসিবি থেকে আসছে। কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এটা তো বলতে পারছি না, এটা তো বৈধ রোড না। এখানে তো সিআইএসএফ সিকিউরিটি রয়েছে, সেই সিকিউরিটি নিশ্চয়ই জানবে গাড়ি কী করে কীভাবে বার হলো। একটা গাড়ি নেই, 6টা গাড়ি। আপনার নাম? আমার নাম সুকুমার সরকার। গাড়িগুলো মানে ওই মাইন্স থেকে ইটাপাড়া মাইন্স থেকে
গাড়িগুলো লোড হয়ে চলে আসছিল, 6খানা ডাম্পার, 10 চাকা ডাম্পার, বিনা ওভারব্রিজ মেজারমেন্ট না করে গাড়িগুলো বেরিয়ে চলে আসছে। আমাদের মোহনপুর কলিয়ারিতে ইটাপাড়া মাইন্সেও ওভারব্রিজ আছে, আর এই মোহনপুর কলিয়ারিতেও ওভারব্রিজ আছে। মোহনপুর কলিয়ারিতে 2খানা ওভারব্রিজ। এজেন্ট সাহেব বলেছিল যে এইখানে যদি জাম থাকে ইটাপাড়া মাইন্স, তাহলে আমরা এতে মোহনপুরে কাটা করব, কিন্তু দেখা গেল গাড়িগুলো কোথাও কাটা করেনি বা কোনো কাগজপত্র নেই। কোথায় যাচ্ছিল গাড়িগুলো? গাড়িগুলো আমাদের ছেলেরা আটকেছে ঠিক পাহাড়গোড়ার মানে মোহনপুর কলিয়ারি পার করে পাহাড়গোড়া গ্রামের রাস্তা যে কাঁচা রাস্তা বার করেছে, সেটাও কিন্তু এদের ইনলিগ্যাল রোড। এই রোডটাও কিন্তু এদের মানে অ্যাডজাস্টিং রোড নয়। কতগুলো গাড়ি ছিল? এখন আমাদের গাড়ি যেগুলো আটকেছে সেটা 6খানা গাড়ি, 6খানা ডাম্পার। ছোটারি ব্যাপার নেই না, ছোটারি তো কিছু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। এখন এখানেতে সিকিউরিটিরাও সবাই আছে, আপনারা ফটো তুলতে পারেন, সব সিকিউরিটি এসছে। হ্যাঁ, এতে ম্যানেজমেন্ট প্লাস সিকিউরিটি সবাই জড়িত, তাছাড়া এই জিনিস ঘটতে পারে না। আর দিনের পর দিন এই জিনিস চলছে। আপনার নাম? রাই। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के टीएमसी प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा आज चुनाव प्रचार के लिए रानीगंज पहुंचे। रानीगंज के राजबाड़ी मोड़ इलाके में बने टीएमसी विधानसभा कार्यालय से एक रैली निकाली, जो कि रानीगंज रेलवे स्टेशन तक गई। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज टाउन ब्लॉक अध्यक्ष रूपेश यादव सहित रानीगंज टीएमसी के तमाम कार्यकर्ता समर्थक उपस्थित थे। शत्रुघ्न सिन्हा की रैली के दौरान सड़कों के दोनों तरफ टीएमसी कार्यकर्ता और जनता का भारी समगम देखा गया। शत्रुघ्न सिन्हा सहित सभी नेताओं ने हाथ जोड़कर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों ने भी उन पर फूलों की बारिश की। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि वे ममता बनर्जी के काफी शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने उनको आसनसोल आकर यहाँ की जनता की सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने आशा जताई कि जिस तरह से उनको आसनसोल में कदम रखते ही लोगों का प्यार मिल रहा है, उनका पूरा भरोसा है कि आसनसोल से इस बार नया इतिहास रचा जाएगा और टीएमसी को भारी बहुमत के साथ जीत हासिल होगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। परिवार मेरा आसनसोल का हम लोग कमाल करेंगे, हम लोग आसनसोल को लेके आगे चलेंगे, कोशिश करेंगे कि पूरा खानदान की हो, चाहे प्राइवेटाइजेशन का हो, चाहे एफडीआई 100% का हो, इन सब में ममता जी के डायरेक्शन में, ममता जी के नेतृत्व में हम सब मिलकर भी हो एक नई रोशनी को लेके चल पाएंगे अपने आसनसोल को और अपने बंगाल को। हर जरूरत है आपका हमारा साथ होगा और आपका हमारा साथ होगा तो सभी को शुभकामनाएं। प्रजाति के कछुए के पाए जाने से सनसनी फैल गई। ये घटना बांकुड़ा के शालतोड़ा रेंज के चांदबक दामोदर घाट की है। रविवार की सुबह दामोदर नदी में मछली पकड़ते समय कछुआ मछुआरों की जाल में आ गया। खबर मिलते ही शालतोड़ा वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कछुए को शालतोड़ा रेंज ऑफिस ले आए। वन विभाग कार्यालय ने कहा कि कछुए की दुर्लभ प्रजाति को अलीपुर चिड़ियाघर भेजा जाएगा। बचाए गए कछुए का नाम अमेरिकन रेड यार्ड स्लाइडर या अमेरिकन जायंट टर्टल है। कछुओं की यह प्रजाति पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बेहद हानिकारक है। ये कछुए नदियों, तालाबों और जल निकायों के पारिस्थितिक तंत्र को नष्ट कर देते हैं। ये कछुआ न केवल पारिस्थितिकी तंत्र में बल्कि मानव जीवन में भी विभिन्न रोगों को फैलाने की क्षमता रखता है। इस कछुए के बचाव के साथ कोई ऐसा कछुआ दिखे तो वन विभाग कार्यालय को सूचित करने की प्रशासन द्वारा सलाह दी गई। এটাকে বলা হচ্ছে আমেরিকান রেড ইয়ার স্লাইডার, এটাকে বাংলা নাম আমেরিকান রাক্ষসে কচ্ছপ। যদি এটা কেউ নিয়ারেস্ট এরিয়াতে যে কোথাও দেখতে পান, নিকটবর্তী বন দপ্তরের অফিসে খবর দেবেন, কারণ এটা প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রের জন্য খুবই মারাত্মক। এটা যেখানে থাকবে সেখানে কিন্তু বিভিন্ন পরিমাণে
যে কোনো বাস্তুতন্ত্রকে নষ্ট করে দেবে। সে পুকুরের বাস্তুতন্ত্র হোক, এই নদীর বাস্তুতন্ত্র হোক, সমস্ত কচ্ছপ মাছ সব কিছুকে খেয়ে নিতে পারে। এটা কিন্তু একটা ইনভেসিভ স্পিসিস, যার জন্য কিন্তু মানুষেরও বিভিন্ন ধরনের ট্রান্সমিটেড ডিজিজগুলো আছে, সেগুলো কিন্তু এখান থেকে ছড়াতে পারে। जैसे जैसे आसनसोल लोकसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी पार्टियों की तरफ से चुनावी सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। इसी क्रम में टीएमसी की तरफ से पुलिस लाइन में बने सेंट्रल पार्टी कार्यालय में आने वाले चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की गई। यहां मंत्री मलाय घटक, अमरनाथ चटर्जी, प्रदीप मुजुमदार, अशोक रुद्रा सहित टीएमसी के तमाम बड़े नेता उपस्थित थे। मलाय घटक ने आने वाले चुनाव के मद्देनजर टीएमसी के हर कार्यकर्ता को मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की ताकीद की। उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न सिन्हा एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। भाजपा में रहते हुए भी उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी की मुखालफत की थी। एक ऐसे व्यक्ति का आसनसोल से चुना जाना बेहद जरूरी है जो केंद्र की जन विरोधी नीतियों को लेकर लोकसभा में बुलंद आवाज में मुखालफत करे। यही वजह है कि टीएमसी नेत्री ममता बनर्जी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में उनको यहां से प्रत्याशी बनाया है। मलाय घटक ने कहा कि अब यहां की टीएमसी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि वे शत्रुघ्न सिन्हा को संसद भवन तक पहुंचाएं। আমারও যাওয়ার কথা ছিল, খবর কাগজে আমাদের দুজনেরই নাম লেখা ছিল, কিন্তু যেহেতু এখানে অনেক প্রোগ্রাম থাকে আমি যেতে পারি। তো প্রার্থনার কথা ছিল যে যাওয়ার সময় একবার আসানসোলে দেখা করে যাবেন, কিন্তু পুরুলিয়াতে তার দেরি হয়ে গেছে এবং তার কলকাতাতে খুব আর্জেন্ট ফেরার কথা ছিল। উনি বলেছিলেন আমি 5 মিনিট হলেও জুবিলিতে আমাদের আছে, বললো ওখানে যারা থাকবে নেতৃবৃন্দ দেখা করে যাবে। একটা হোটেলে এত লোক নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না মনে করি। আমরা যেহেতু খুব কাছাকাছি এখানে আমরা প্রোগ্রামটা করেছিলাম, কিন্তু প্রার্থনা যেহেতু কলকাতায় পৌঁছানো অত্যন্ত জরুরি ছিল, তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে হবে বলে তিনি আর ভেতরে না ঢুকে তিনি বেরিয়ে গেছেন, কলকাতা চলে গেছেন। পরবর্তীকালে উনি আসবেন, আমাদের এখানে প্রচারে আসবেন, সেটাও আমাকে বলেছেন, আমরা নিয়ে আসবো তাকে। কলেজে বা পড়াশোনা করে যারা অপেক্ষা করছে চাকরি, তাদের ভবিষ্যৎ কিন্তু আরও অন্ধকার। তাই লড়াইটা অনেক বড় লড়াই, লড়াইটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ লড়াই। এই নির্বাচনে আমরা যদি আমাদের প্রার্থীকে জিতিয়ে পার্লামেন্টে পাঠাতে পারি, তাহলে তিনি এমন একজন মানুষ যিনি বিজেপিতে থেকেও নোটবন্দির বিরোধিতা করেছিলেন, যিনি বিজেপিতে থেকেও জিএসটির বিরোধিতা করেছিলেন এবং বিজেপির থেকে পদত্যাগ করে দিয়েছিলেন, তার কথা শোনা হয়নি। তো এই ধরনের একজন মানুষ যিনি পার্লামেন্টের প্রতিবাদী মুখ, তিনি প্রতিবাদ করে এসছেন এবং আমাদের নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাকে প্রার্থী হিসেবে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। এই এলাকার আগামী দিনের যে লড়াই, পার্লামেন্টের ভেতরে গিয়ে যে লড়াই, সেই লড়াই তিনি নিশ্চয়ই করবেন, আমি নিশ্চিত। কারণ আমি তাকে দেখেছি, কথা বলেছি, শুনেছি, তিনি কিন্তু খুব ভালোভাবে এই জিনিসগুলোকে নিয়েছেন। এবং আমাকে তো বললেনই যে কয়লা খাদানের লড়াই তো আমি আমার জীবনে আজ থেকে 30 বছর আগে একটা সিনেমা করেছিলাম, কালাপাত্থার। মলয়বাবু কালাপাত্থার দেখবেন, প্রাইভেট মালিক এবং মাফিয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের হয়ে যে লড়াই, সেই লড়াইয়ের সিনেমা হচ্ছে কিন্তু কালাপাত্থার। সেই লড়াই অমিতাভ বচ্চন এবং আমাদের শত্রুঘ্ন সিনহা শ্রমিক নেতা হিসাবে লড়াই করতেন। তাদেরকে ওই কালাপাত্থার মানে বড় কয়লা চাই দিয়ে তাদেরকে হত্যা করার চেষ্টা হয়েছিল অমিতাভ বচ্চনকে, এবং শত্রুঘ্ন সিনহা তাকে বাঁচিয়েছিল সেই কালাপাত্থারকে আটকে দিয়ে। এটাই হচ্ছে সেই সিনেমার থিম। সুতরাং কয়লা খাদান সম্বন্ধে তার নতুন জায়গা নয়। তিনি কয়লা খাদানের ভেতরে নেমে নেমে সিনেমা করেছেন, দেখেছেন, ঘুরেছেন, সবই তার জানা। সুতরাং এমন একজন প্রার্থী আমরা পেয়েছি এবং এবারে আমাদের কাছে একটা খুব বড় সুযোগ যে আমরা তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরে এই প্রথম একজন এমপিকে আমরা জিতিয়ে পাঠাতে পারব। তাই সবাই মিলে এখন আর দিন গোনা নয়, ঘন্টাতে গুনুন যে কত ঘন্টা বাকি আছে, যেগুলো কাজ বাকি আছে করে ফেলুন। আপনারা নিজেরা গুনুন, যে দেওয়ালে মনে হবে যে এই দেওয়ালে লিখলে 200, 500, 1000 লোক দেখবে, সেগুলোকে 1-2 দিনের মধ্যে শেষ করুন। তারপরে বাড়ি বাড়ি যাওয়া, প্রচার করা, বুথ স্লিপ দেওয়া, পোস্টার মারা, স্লোগান দেওয়া, সেগুলো সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু চালাতে হবে। आज आसनसोल के चांदा मोड़ इलाके में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर दिवंगत तृणमूल कांग्रेस नेता अरविंद पाल की याद में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन चांदा
आंचलिक कमेटी 9 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस की तरफ से किया गया था। यहाँ जमूरिया के विधायक हरिराम सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। आज चांदा आंचलिक तृणमूल कांग्रेस कमिटी 9 নম্বর ওয়ার্ড আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে চাঁদা মোড়ে এবং আমাদের যে দলীয় কার্যালয় আছে সেখানে আমাদের স্বর্গীয় তৃণমূল কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মী এবং দীর্ঘদিনের লড়াকু নেতা প্রয়াত অরবিন্দ পালের স্মরণে এখানে আজকের এই ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প হলো। আপনারা জেনে থাকবেন যে বিগত দিনে তিনি এলাকার সংগঠনকে বিস্তার করার যে অনুপ্রেরণা তিনি দিয়েছিলেন এলাকার মানুষকে, এবং তিনি এই যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প তারই উদ্যোগে এখানে শুরু হয়েছিল। এবং তাছাড়াও বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কম্বল দান, গরিব মানুষদের বস্ত্রদান এইগুলো তিনি করে এসছেন। তাই তাকে সামনে রেখে তাকে স্মরণ করে আজ আমরা এখানে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আমরা করলাম। এখানে প্রায় 37 জন রক্তদাতা রক্ত দিলেন। এখানে আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমাদের জামুরিয়া ব্লকের বিধায়ক মাননীয় হররাম সিংজি, উপস্থিত আমাদের ওয়ার্ডের কিছু কাউন্সিলর এবং আমাদের দলীয় কিছু নেতৃবৃন্দ সহ চাঁদার আঞ্চলিক তৃণমূল কংগ্রেসের কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের ধনীদা আছেন এবং তিনি অরবিন্দ পালের ভাই, এবং তার নেতৃত্বে চাঁদার আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসে যারা আছেন তারা সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করলেন। আমরা আগামী দিনে আবার আরও ভালো এই সমস্ত প্রোগ্রাম করবো এই আশা রাখি।